सकलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजम् भद्राय वामभागे रथचरणं ब्रह्मरुद्रैन्द्रवन्द्यम् देवानन्तारनितं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। आज नवम संध्या आज अतिथि कार्यक्रम से कार्यक्रम समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन और सुस्वागत। या हो एक दुई करी आमर आज आम नवम संध्यार पहुँचुं समस्त आउ थे धन्यवाद। आज अतिथि कार्यक्रम आज अतिथि होती वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र महोदय अनेक अनेक शुभेच्छा। ये आज अतिथि कार्यक्रम ये कार्यक्रम सर्वप्रथम आम भेटी श्रीजुक्त प्रकाश कुमार मिश्र महोदय को तापर धीरे 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 आज अतिथि कार्यक्रम अन्य माने अतिथि आसन अलंकृत कर निश्चित भाव में अतिथि मानकर ना टे रखी। सर्वप्रथम प्रकाश कुमार मिश्र महोदय पुरी रवीन्द्रनाथ बाहिनीपति नवरंगपुर श्रीमती चंद्रा मिश्र अमेरिका श्रीजुक्त प्रशांत कुमार राउल महोदय बालेश्वर श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक महोदय केन्द्रापड़ा डॉक्टर निर्मल कुमार नायक महोदय नागपुर श्रीमती स्नेहा मिश्र महोदय मुंबई तापरे गत रविवार दिन आसी साहू महोदय श्रीजुक्त हेमंत कुमार साहू महोदय कटक आज आम अतिथि भाव में जहाँ को पाई से होती वैज्ञानिक श्रीजुक्त अरुण कुमार महापात्र महोदय सुदूर तेलंगाना। आज अतिथि कार्यक्रम को आउ थे समस्त सुस्वागत। ये अतिथि आज जो संध्या कार्यक्रम उपस्थित अच्छा भौणी अनुसया साहू महोदया सुदूर झारखंड आज अतिथि अरुण कुमार महापात्र महोदय तेलंगाना बद्रीनारायण महांती महोदय भुवनेश्वर पनलक्ष्मी महांती महोदय भुवनेश्वर ममता शतपथी महोदय डॉक्टर निर्मल नायक महोदय प्रशांत राउल महोदय स्नेह अपा आज आम खुशीर दिन आम सहित जोड़ी होती पंडित सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय सुदूर बलांगीर समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा स्वागत और अभिनंदन समस्त मोर श्रद्धार प्रणाम। आम कार्यक्रम आरंभ करवा आमर वास्तविक कार्यक्रम मूल लक्ष्य साहित्यिक कविबंधु परिवार सहित जड़ित जो माने आम नहीं कार्यक्रम रखुचु परवर्ती समय अन्य मान रखा विगत 2020 रु 2022 पर्यंत आम विभिन्न साहित्यिकों को आम कार्यक्रम आम सामिल करूँ किंतु आम परिवार क्या आ भितर मुख्य आसन में बसई नु आज पर्यंत से आमर प्रयास आम साहित्यिक मान भितर जो अंतर्निहित गुणावली अच्छी तो सहित से जो प्रतिभा सब अच्छी जहाँ कि आम समस्त जापारी ना सहित अंतरंग हाँपाई आमर ए महत प्रयास आशा करी समस्त निश्चित भाव में सादर ग्रहण करेंगे से न्याय आम आज अतिथि आसन मंचासीन हाँपाई बसवाई निमंत्रण जनईबी वैज्ञानिक श्रीजुक्त अरुण कुमार महापात्र महोदय को आंक वक्तव्य मध्य निवेदन रखी से रखिए सारस्वत जीवन यात्रा केबे ठारू आरंभ होता आई सारस्वत जीवन यात्राटा वैवाहिक जीवन भीतर किसी प्रभाव पड़ता कि वर्तमान साहित्य साधना वैवाहिक जीवन परिवार चाकरी क्षेत्र एक किभली भाव में सामंजस्य रक्षा कर सारस्वत साधनार मुख्य प्रतिबंधक कौन साहित्य सृष्टि आगामी पीढ़ी मान आपण किभली साहित्य सृष्टि रखिबार से किभली साहित्य सृष्टि रखिपारे बोली आपण लक्ष्य रखिछंती शेष
आपण परवर्ती पीढ़ी कौन रहा बार्ता आपण समग्र बार्ता भितर अपनी या निश्चित भाव में स्थानित करेंगे। मुझे नवेदन रखी वैज्ञानिक श्रीजुक्त अरुण कुमार महापात्र महोदय को आज कार्यक्रम को प्रणाम कथा रखते महोदय। आ गोटे अनुरोध रखी निश्चित भाव में आ गोटे अनुरोध रखी समस्त को नमस्कार दीदी। नमस्कार आज्ञा। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उपस्थित थिबा समस्त ज्ञानी गुणी साहित्य साधक साहित्य प्रेमी समस्त मोर सुदूर तेलंगानार शाब्दिक प्रणाम। प्रकृत प्रणति बहुत म्यूट कर दियो ना क्योर अनुशीलन करने समय जना पड़े जे प्रकृत से भितर थिबा अंतर्निहित शक्ति केते। जो भली प्रथम भौणी कहले जे प्रकृत यही साहित्यिक बा सारस्वत जीवन साधारण वैज्ञानिक बा विज्ञान माने अनुसार कहले मत लगे समस्त भितर यह एक किछि दिन पाई हुए तो मझे बंद हो जाइथिला किंतु पढ़िबार आशा बहुत थिला। सही पढ़िबार आशा को पुणी मु जीवित करी जेतेबेले 1999 बसिया आमर भारीपाणी प्रकल्प तालचेर मु जॉइन करी। एठी उपस्थित अछंती मोर अग्रज तुल्य मोर बहुत अंतरंग बंधु बद्रीनारायण महांत। तेणु मु पहुँचवा समय से चली यही बही पढ़िबार एक प्रयास एक लाइब्रेरी बा सेठी आमे से समय बहुत गुड़े मैगजीन से मगा जाए 8टा 10टा मैगजीन मगई से गोटे से लिस्ट कर दियंती जनक पर जड़े जनक पर जड़े से बही पास हो जाए मसे पाखापाखि आम 8टा 10टा बही पढ़ू। तेणु से बोधे पढ़िबार एक आग्रह तैयारी होता। तेणु लेखु नथिली किंतु से समय लेखुले बद्री महांती किसी लेखुले अन्य माने भी किसी लेखुले एवं आमे पढ़ुले। तेणु से पढ़िबार आग्रह प्राय तो थिला। ओडिशा जेते वर्ष थी प्राय 1995 मसीहा पर्यंत नियमित भाव प्राय बही मु पढ़े सी गल्प हो उपन्यास हो पत्रिका हो जदिओ संपूर्ण समय न दे पारे भी किसी किसी मु पढ़े। कि जिते बड़े 1985 मसीह यही सुदूर तेलंगाना को मोर स्थानांतरण हो गला से पढ़िबार कारण से बही आम प्राय पाऊ नथुलु किछि किछि बही पोस्ट मगेगी पढ़ुलु पढ़ाटा प्राय टे कमिगला। किंतु ताकू पुणी यही जगार यही तेलंगाना माटी एक भिन्न प्रयास सृष्टि होता से भी पुणी साहाय्य करथिले बोधे से श्रीजुक्त बद्री महांती। ताको सही प्रयास रे आमे तैयारी करथिलु किछि माने काव्य संकलन बहुत गुड़े माने आमर कवि पाखरु किछि आमे कविता ग्रहण करूथुलु आनिथिलु ताकू आमे एडिटिंग करूथुलु बा विभिन्न कविता माने कविता संकलन आमे एठी प्रकाश करिथिलु। जो संकलन रे कि जदिओ से सब एडिटिंग रो दायित्व सही बद्री महांती नहीं थिले किंतु ताको बारंबार डीटीपी करिबा एवं करेक्शन करिबा ताको लेखिबा प्लस ए जो बुक रो कवर डिजाइन ए भली किछि कार्य रे मु प्राय संपृक्त थिली एवं सही भली बहुत गुडे कविंकर कविता को मु बारंबार करेक्शन और बारंबार टाइप बा जो आपणकर करबा समय रे बहुत गुडे शब्द मो मन भितर पशि जाइथिला। बहुत गुडे शब्द बहुत गुडे से वाक्य गठन रो शैली मित्र जो आपणकर अमित्राक्षर छंद छंदबद्ध कविता यही सब कविता बा शब्द निश्चित भाव में मते से जो मु प्रथम कहूली जे सुप्त थिबा से बीजटा को निश्चित भाव अंकुरोद्गम करिबार साहाय्य करथिला। किंतु मु लेखि नथिली केवल पढ़ुथिली एवं से भलिया मुद्रण करूथुलु बा आमे कौन संकलन तैयारी करिबारे मु संपृक्त थिली। तेणु यही भली तेलंगाना माटी रे ओडिसा रो बाहरे केवल ओडिया शब्द ग्रहण करी चली कहले अतृप्ति हेब नाही
ଅଜାଣତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ କିଛି ନା କିଛି ବାରମ୍ବାର ସେ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି, ପୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟଟାକୁ ଲୁହା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଘଷନ୍ତି, ସେଇ ଲୁହାଟା ବି ବୋଧେ ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ହେଇଯାଏ, ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ତା ପାଖରେ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସେୟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ କାଗଜରେ ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କାଗଜରେ ଲେଖିନି, କହିବା ମାନେ ମୂର୍ଖାମି ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲିର ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମର ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଉତାରିବାର କିଛି ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଇଥିବା କରୋନା। ସେଇ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହେଇଗଲେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇଲେନି ଏବଂ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଜରିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରାୟ 30ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଗଲି ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ମିଳିଲା। ଯଦିଓ ସେ ସମୟରେ ପୁସ୍ତକ ପାଇବାର ମାନେ ବା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖୁଥିବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖା, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମୁଁ ନ ଜାଣିଥିବା ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ ସାଉଁଟିବାକୁ ପାଇଲି, ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଦେଖିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚେଷ୍ଟା, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏରା ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କି ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଶୁଣିବା ବା କିଛି ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗ୍ରୁପର ମୁଁ କବିତା ବା ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼େ ଏବଂ ଥରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଏ କଳାକାର ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଥରେ ଥରେ ତାର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ନଚେଇ ଦିଏ, ସେଇଭଳି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି 4ଟା ପଦ ଲେଖିଦିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ବି ମୁଁ ଲେଖେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋର ନିହାତି କାମ୍ୟ। କୌଣସି ମତାମତକୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିବା ଜିନିଷ, ମୁଁ ଲେଖୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ନୁହେଁ, ଏହା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। କାରଣ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତରେ ସେତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7ମ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଆମର ଭଞ୍ଜନଗରର ଜଣେ ମହାରଣା ସାର୍ ବୋଲି ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ବି ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମାନେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଏଇ ଦୂରରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା ଲେଖାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧା ରଚନାଟେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ରଚନା ବହିଟାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ରଚନାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଏତେ ସାହିତ୍ୟରେ ଧୁରନ୍ଧର, ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟର ରଚନା ସେ ବିନା ଦେଖି ବହୁତ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଶବ୍ଦରେ ରଚନାଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ କହନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିକି ତମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ ସିଏ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଁଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଗୋଟେ ରଚନାକୁ ବୋଧେ ମୁଁ 4 ଥର ଲେଖେ ଲେଖିଛି। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତେ କହନ୍ତି ତମେ ଏଇ 10ଟା ଶବ୍ଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା, ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ତିଅଣ ଭଳି ମାନେ ଜଣକୁ 10ଟା ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ବୁଝୁ, କାରଣ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରଚନା ଲେଖିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଶବ୍ଦ, କିଛି ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ଶୈଳୀ ମତେ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ବା ସାହିତ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା
ପଢିବାର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତେ ବିବାହିତ, ଆଉ ତେଣୁ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଚାକିରିର ସମୟ ସକାଳ 6ରୁ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳ 6, ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ମତେ ରାତି 12ରେ ବି ଉଠିବାକୁ ପଡେ। ଫୋନ ବାଜିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଖରେ ବି ମୋର 2ଟା ଫୋନ ଥୁଆ ହେଇଛି, କୋଉ ସମୟରେ ସେ ବାଜିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାନେ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୋଉ ସକାଳ 5:30ରୁ ଉଠି ସକାଳ 8:30ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଭିତରେ ସେଇ ସକାଳ 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ସମୟ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ବସି 4 ଧାଡି କେବେ ଲେଖେ ବା 4ଟା କବିତା ପଢେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାୟତଃ କବିତା ପଢିବା ବା ସେଇ ଲେଖା ପଢିବା ସମୟରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବି ବା ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମ କବିତା, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଏନି, ସମୟ ପାଏନି, ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ପଢିଦିଏ। ସମୟ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ବା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ 2 ପଦ ଲେଖିଦିଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନି ଯେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମୋର ଛୁଆମାନେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ କେବେ ହଡଲ ସାଜିଛନ୍ତି ବା କିଛି ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବରଂ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବି ପାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡି ହେଇଛି। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି 2 ପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭୂତି ବି ପାଇଛି। ଏଇ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ଜୀବନରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ ସବୁ କବିତାରେ ମତେ ଲେଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜୀବନର ଏକ ଟାଇଟଲ ଦେଇକିରି ବା ଶୀର୍ଷକ ଦେଇକିରି 33-34 କବିତା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖି ସାରିଣି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମଣିଷ ଏ ଜୀବନ ସହିତ ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଳି ହବନି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁରେ ପଡି ଆଉଟାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସୁନାର ଆପଣଙ୍କର ଚମକ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଶିକ୍ଷକର ଛାଟ ଆପଣଙ୍କ ପିଛରେ ପଡିନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ 2 ଦୁଣେ 4 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଳଖ ଭାବରେ ବାହାରିନି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି କହିବେ କଥା। ତେଣୁ ଶାସନ, ଅନୁଶାସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପେଶି ହେଇଥିବା ମଣିଷଟେ ହିଁ ପେଶି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ରଡ୍ ତାରରେ ବଦଳି ଯାଏ ଏବଂ ଜୋରରେ ପେଶି ପରେ ବୋଧେ ଲୁହା ଛଡ ଗୋଟେ ଏକ ମାନେ ପାତ ହେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପେଶି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ରୂପାନ୍ତରଣ ହବ ଏବଂ ସେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୁଏତ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମୁଁ ପେଶି ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଗି ବି କିଛି ଲେଖା ବି ଲେଖିଛି, କିଛି ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିଛି ଏବଂ 2 ଧାଡିଆ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିଛି, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିଛି। ବଡ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସମୟ ପାଏନି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଅଧାରେ ଛାଡିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଧରି ପାରେନି। ତେଣୁ ସେଇ ଗପକୁ ସେଇଠି ସାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାକି ମୋର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଆପଣ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲଟ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଦୁଃଖ ଯେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଥାଏ ତାକୁ କିଛିଟା ଗାଳେଇ ଦିଏ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଗଳ୍ପ ମୋ ପାଖରେ ଅଧା ହେଇକିରି ପଡିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଧରି ପାରୁନି କି ତାକୁ ଆଗେଇ ବି ପାରୁନି। ତେଣୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମତେ ଲାଗେ ଏଇଭଳି ଆମର ଭଳିଆ ଯୋଉ ଗୋଟେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଥରେ ପଳେଇଲା ପରେ, ଅଫିସକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଜଞ୍ଜାଳ, ଏ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କୁଆଡେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଧରା ଛୁଆଁ ବି ମତେ ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଅଫିସ, ଆମେ ଯୋଉ ଅଭଳି କାମରେ କରୁଛୁ ସେଠି ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରରେ ରହୁ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଯାହାକି ସେ ମୋବାଇଲ ଆମର ସାଥୀ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା,
छुआ पिलांकर पाठ पढ़ा आउ आपणकर अन्य सब माने गृह कार्य जो माने समस्त भी जानती से सब को करी एभली साहित्य साधना मु जारी रखी केते दूर आगे जाने ना किछि लिखी आज पर्यंत गोटे भी बहिर रूप मु देई पारेनी कारण वर्तमान सुद्धा मु जानिनी मोर लेखा हितिबा सब सृष्टि एक बहिर रूप नहीं अन्य मानक पाखु जिबार योग्य कि नाही जेतेबेले पर्यंत जेतेबेले मो मन बुझिबो जे हाँ ये सब लेखा अन्य माने मोर लेखा को पढ़िबा पई एक बही एई समानक पाखरे पहुंचीबार उपयुक्त बोली मो भाबिबी से समय हुए तो ताहाकू मुद्रण पई पठेइबी जदिओ मो पाखरे वर्तमान सुद्धा भी 2-3टी प्रेस रो मालिक मो पाखरे मो किछि ग्रुप रो मोर लेखा नहीं से माने मो पछरे अछंती तथापि मु वर्तमान तांक पाखरे पहुंची पारि नाही तेणु एई भली भाबे एक शैशव बा माने किशोर अवस्थार किछि आरंभ करथिबा किछि लेखा आज एई बयसर अपराह्न रे पहुंचवा समय रे भी किछिटा जारी रखिबा को मु चेष्टा करिछि विज्ञान साहित्य एवं परिवार को नहीं संतुलन रखिबा पई चेष्टा करिछि केते दूर रखिछि जानेनी तेणु साहित्य पई आपण माने कहिबे परिवार पई परिवार लोक कहिबे एवं विज्ञान पई मोर अनुष्ठान कहिबो जे प्रकृति रे मु समस्त को न्याय देई पारिछि कि नाही केवल न्याय देबा को चेष्टा करे चेष्टा करी आसीछि तेणु अनुष्ठान मानन को भी मु केबे भी छाड़ेनी जेते बेले चेष्टा करे जोग दिए बहुत गोटे समय छाड़ दे पलाए बहुत गोटे समय अधार आसी जॉइन करे बहुत गोटे समय शेष भी आसे तेणु केवल क्षमा मागिया व्यतीत मो पाखे अन्य उपाय ना हुए तो जना ना हुए तो किसी दिन पर यही कर्मक्षेत्र अवसर नेबा परे हुए तो साहित्य को किसी आउ किसी अधिक अध्याय दे पारि जना ना सेटा भगवान माने निर्भर करे से समय हुए तो यही मस्तिष्क काम करिवो यही हाथ काम करिवो कि नाही मु भी जानेनी तेणु केवल ठाकुरंकर इच्छा पछरे विजय थिबा सेही जगन्नाथଙ୍କ पाखरे मोरे केवल एतिकी कामना जे आपण मानकर स्नेह प्रेरणा एई भली थाउ मु चेष्टा मु आपणकर लेखा मु पढिबार सुयोग पाउ एवं मु लेखिबा दी पद आपण पढंतु जेते बेले पढिबार सुयोग पाइबे समस्त भूल भटा को निर्विकार रे निर्द्वंद रे कौनसी प्रकार चिंता मान क्षोभ न करी सीधा मो पाखु लिखि दियंतु ग्रुप रे लेखंतु मोर दुख नाही मो पाखु माने पर्सनली भी लेखंतु दुख नाही समस्त भूल को जेते बेले आपण माने करेक्शन करिवे ताको मु बिना क्षोभरे निश्चित भाव रे आग्रह सम्मान सहित ग्रहण करिवि तने एहा थिला मोर आज यात्रा आपण मानको केते दूर भल लागिला केते दूर खराब लागिला मु जानिनी तथापि जेहेतु थरे सुयोग पाइथिली मुह खोलिथिली तनो हुए तो अध घंटे कहबार एक सुयोग पाइछि सेति आपण माननको अनेक अनेक स्नेह अनेक अनेक प्रेम एवं आपण माने सुयोग देइछंती सेति जगन्नाथ पाखरे आपण मानकर समस्तंकर मंगल कामना करी मोर बाणी को आज विराम दउछि जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपन को अशेष साधुवाद जनाऊँ जहा हो अध घंटे समय निहाती भाव में आज अतिथि आसन रही आपनकर अभिव्यक्ति प्रदान करचंती सेथिपाई आपन को धन्यवाद सह पदटी रखिबी जीवन रहिले जंजाल आपण म्यूट रे अछंदी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपन को अशेष अशेष धन्यवाद जहा हो आज 30 मिनिट धरी आपण आम सहित रही आपणकर मनर कथा साहित्यर जीवन यात्रा आपणकर चाकरीर कथा तत्सहित ये जो साहित्य सृष्टि संबंध रे आपण बहुत किछि कथा रखिले सेथिपाई आपणक पई पदटीए कहबी निहाती जीवन रहिले जंजाल रहिबो समस्या रहिबो किछि समाधान पई संग्राम करिले अवश्य पारिबा बंची समाधान पई संग्राम करिले अवश्य पारिबा बंची जहा से समाधान भितरे से संग्राम भितरे ये जीवन चली प्रत्येक साहित्यिकर जीवन निश्चित भाव में एभली जंजालमय जेते जेते जण आमे वर्तमान अन्य ग्रुप रे भी देखि आज काली से ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जोठी भी अपन साहित्य चर्चा हुए गोटे जिनस मत लागे लक्ष्य करा जाए युवपीढ़ी संख्या बोध टिके कम द्वितीय कथा मु जहाँ लक्ष्य करी हुए तो भूल भी हो पारे
कारण मु जहाँ लक्ष्य करछि सा समस्त पई हुए समान है न होई पारे अन्य माने भी अन्य प्रकार लक्ष्य करि थाई परंतु आजिकाली रो युवपीढ़ी को जहाँ मु लक्ष्य करिछि जदि आपण कौनसी प्रकार तांकर लेखा को मार्जित करिवा पई बा उन्नत करिवा पई जदि कौनसी प्रकार किछि तांकर भूल भटका आपण ताको जणै देबा को चाहिए सेते बेले आपण बोधे तांकर सबुठु होइथिबा प्रिय मित्रटा प्रिय शत्रु ही जाए सेई गोटियो जिनिस मते लागे होई थाई पारे सेमानंकर परिपक्वतार अभाव बा आजिकाली जो भले आमे देखिछंती माने जुगटा वर्तमान हमर टेक्नोलॉजी एते एडवांस हे जाईछि जे आमे आ गत आग भली सगड़ रे बसिके 1.5 घंटा 2 घंटा 5 घंटा पर गोटे गाँ रो आ गोटे गाँ पहुंचिया पई हमर से भले शक्ति नाही तेणु वर्तमान आमे इवन बस ट्रेन रे बसिया पई युवपीढ़ी आ पसंद करू नाहंती सीधा जिबे उड़ा जहाज रे बसिबे 45 मिनिट जर्नी करी आमे गोटे जगह पहुंची जिबे तेणु सेमानक तांकर जो ए जे द्रुत गति रे सेमानकर टेक्नोलॉजी तांके एते द्रुत कर देइछि मते लागे सेमाने चाहंती आमे राताराती एक साहित्यिक ही जिबु राताराती एक सोनामधम कवि ही जिबु बा राताराती हमको बहुत बड़ बड़ हमको किछि उपहार मिली जिवो बा रिकॉग्नाइजेशन मिली जिवो मते लागे एई भली जो रेसिज्म चली बा जो सेमाने परस्पर को ए जो दौड़ रे मते लागे सेमाने टिके दौड़टा ताकर फास्ट हे जाइछि बहुत गोटे द्रुत हे जाइछि जहा कि मते लागे साहित्य रे ए द्रुत गतिटा निश्चित भाबे गोटे साहित्यकर जीवन को माने आघात दिए आपण मते लागे गोटे पत्थर तुथरे जेते घसी हबो से चिकण हुए पत्थरटा को जतला आपण खोलिबे निहन रे खोलिबा पई चेष्टा करिवे से चिकण हुएनी से ताको आपण खोदे दे पारंती किंतु ताको चिकण करिया पई मसृण करिया पई सुंदर करिया पई ता घसीबा को पड़े समय लागे हुए तो ताको चारि खंड कर देबा पई आपण निहन रे बाडे दी पारंती माने बाडे देले से हुए तो चारि खंड जल्दी ही जाई पारे किंतु मसृण करी सुंदर करिया पई ता घसीबा को पड़े तेणु मोर युवपीढ़ी को केवल गोटिए वार्ता जे माने घसी हुंतु माझी हुंतु तांकर द्रुतता को टिके साहित्य क्षेत्र में अंतत पक्षे कमे दियंतु जा द्वारा कि से माने आहुरी शिखिबे आहुरी परिमार्जित हो जिवे कारण से मानकर लेखा को मु देखुची आम ठार से बहुत भलो लेखंती किंतु केवल जो टिके हुए तो कारण मु देखिची एई विज्ञान रे मु जो अनुष्ठान रे काम करूची सेठी आमे गोटे जो माने तयारी करू हमर से कहंती भारी पानी माने नॉर्मल पानी रे आमे भारी पानी सृष्टि करू एवं से भारी पानी रो जो कंसंट्रेशन बा सेतरे आमे तयारी करू सेटा होची 99.9 100 रे आमे पहुंची पारू नाहु किंतु से जो 99.9 करिवा पई बा 99.9 करिवा पई हुए तो आपण 15 बा 20 बा 30 रे जल्दी पहुंची जाई पारंती किंतु 30 रु जेते बेले 99.9 रे पहुंचिया पई हुए तो दिन दिन लागि जाए मास मास लागि जाए तेणु जेते बेले आपण परिपक्वता को आसीबे सेते बेले आपण समस्त बहुत गुडे आपण गोटे शिक्षक भी अछंती जो माने जानि थिबे जे जेते बेले गोटे क्लास रे गोटे पिला 30 मार्क आनुची ताको 50 मार्क कर देबा पई हुए तो गोटे मास 2 मास गोटे शिक्षक चेष्टा कले हुए तो हेई जिवो किंतु जो छात्र 98 आनुची ताको 99 करिया पई गोटे शिक्षक को बहुत समय लागे कारण सेई जो भूलटा बहुत क्षुद्र बहुत माइनर एवं बहुत निखुण भावे से आपणकर भूलटा को जदि संशोधन करि परिबे 98 टा 99 हबो किंतु 30 टा 40 करिया पई बहुत संशोधन खूब कम बहुत जल्दी भागे आउ 2-4 क्वेश्चन ताको बदेबा आउ 2-4 तार कांसेप्ट ताको बदले देले आउ 4 क्वेश्चन से अधिक लिखि देई पारे जा द्वारा कि तार उन्नति हुए तो 30 रु 50 पहुंच जिवो किंतु जेते बेले आमे कठिनतार शीर्ष को पहुंचे पई चेष्टा करू सेते बेले माझी हेबा दरकार सेते बेले अन्य को बुझिबा दरकार हुए तो अन्य बा बड़ मानकर बा अभिज्ञ लेखक मानकर किछि लेखा को पढ़िबा दरकार बा सेमानकर निश्चित भावे कौन प्रकार कमेंट को आमे सादर ग्रहण करिबा दरकार निश्चित भावे यह युवपीढ़ी कले आमर ए ओडिया साहित्य जहा को कि आमे विश्वस्तरीय करिया पई प्राय सब अनुष्ठान चाहंती समस्तंगर गोटे ओडिया मानकर लक्ष्य जे आमर साहित्य विश्वस्तरीय हो खूब कम दिन भितर पहुंची जीवो निश्चित भावे मोर यह माने आशा एवं मोर यह विश्वास मध्य जय श्री जगन्नाथ धन्यवाद भाई बहुत सुंदर कथाटी आपण उपदेश छल रे कहिबे तेणिकी ग्रहण करवा आ न करवा
निर्भर करे सेमानक उपरे जहाँ भी हो एई कथा ऊपर आपण कथा उपरे पदटीए रखिबी मन चाहू थाए कहबाकू किछि हृदय कहि पारे नाही ओठ जदि केबे कहि दिए कथा संपर्क जाए दूरे तो तेणु बंधु परिवार समस्त सदस्य को मोर प्रणाम सारस्वत सम्मान मोर गप 1 2 3 4 चारिटा संख्या विशिष्ट गप पढ़ुची। सर नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार 1 2 3 4 बाबा शुभ अपराह्न नजर उठाई देखिली अवधूत विद्यालय ओजनिया पाठ पुस्तक थली को कांधरू ओलाई मेज उपरे रखुथिला तांकर 5 वर्षर कुनी पुओटीए आज केते बड़ हेलाणी ता कुआ कुआ राब मन पड़िले देह सिहरी उठे से दुर्घटना स्थली रे मोटर जानर बाहनर बाहर पड़ीथिला ए कमला शिशुटी आज 5 वर्षर हेंगलाणी केजी 1 रे पढ़ुची। इतिमध्य पांचटी बसंत बीती जाइछि विगत दिनर से स्मृति रे डूबी जाइथिले एक बाबू मो कहानीर मुख्य चरित्र मान्यवर वैज्ञानिक एकलव्य महापात्र महाविद्यालय हता मध्य स्थित मनोहर उद्यान अंतरंग चारि बंधु पदार्थ विज्ञानर गोटे जगार सम्मिलित होइथिले तांको बंधुता केवल महाविद्यालय रे सीमित थिला या नुहे पिला दिन ठारू आरंभ करी गाँ विद्यालय ठारू आरंभ करी आज विश्वविद्यालय स्तर रे सेमानकर बंधुता आज जाए अक्षुण्ण रही सबु से कालियार इच्छा एक ज्वलंत उदाहरण एमानक बंधुता को नहीं चारोटी शरीर हेले कौन हेबो गोटे आत्मा भली परस्परंक मध्यरे अगाध स्नेह प्रेम भल पाइबा आंतरिकता भरी रही कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर जार प्राप्ति जोगु देवता नर मने पड़े से महान कविंकर पंक्ति मने मने भल पाउथिला दीति को एकलव्य से भाबुथिला से मध्य ताकू भल पाए बोली तार से हस हस बोला कई पद कथारे ता मनर बीणार तंत्री गुड़ी को छुई जाइथिला जीवन साथी करियो बोली से चाहूथिला परंतु दीति मनर देवता आउ कई नुहे तांको दलर अन्यतम बंधु त्रिनाथ थिले से दिन से संपूर्ण भांगी जाइथिला जो दिन सेमानकर विवाहर पत्रिका पाइला से दिनर भीष्म प्रतिज्ञा आज एकाकी रूपे सारा जीवन रहिबाकु सामर्थ्य जोगई से दिन चतुर्भुज केते सांत्वना देइथिला तांकर 4 नंबर बंधु हस हस लुह को रोकी बंधुतार दुहाई देई केते कथा बुझाइथिला परंतु मनर हीन दोष भाव को स्थान देई नथिले से माने चिरकाल पाई बंधुता को अक्षुण्ण रखिबाकु जाई चिरकुमार प्रतिज्ञा करिथिले एकलव्य महापात्र मेज उपरे पड़िथिबा विवाह पत्रिका रही रही विद्रूप करुथाए दीति महांती सहित त्रिनाथ नायक शुभ परिणय से दिन से बहुत कांदी थिले ता प्रेम कौन एक तरफा थिला दीतिंकर से व्यवहार एते निकटरे थाई से केमिति कौन जानी पारिलेनी से त्रिनाथ को भल पाउछु बोली तांको बंधुतार अन्य एक चरित्र चतुर्भुज साहू समस्त को हस जोगाइबा यांकर नीतिदिनिया कार्यक्रम थिला पाखे पाखे रहउथिले सबु कथारे थटा करुथिले मजाक भी करुथिले समय अतिबाहित कराउथिले एकलव्यंक पाखे पाखे सबुले थांती एभली घड़ीसंधि मुहूर्त रे छाई परी तांको पाखे पाखे रहउथिले चतुर्भुज विवाहर से विवाह उपस्थित हेबा बर बंधु को बधई देबा सते जेमिति असह्य होई पड़िथिला एकलव्यंक पई 4 बंधु
गोटे सहर रहिले मध्य केबे केबे देखा हुए मन खोली कथा कहिबे कहले भी कोठी ना कोठी पीड़ा झलसी उठु थाए। इतिमध्य चतुर्भुज मध्य विवाह कर सारी त्रिनाथ और दीति एक सुंदर पुत्र संतान जन्म हो सारे परंतु से आज संपूर्ण एकाकी कथा छल दीति केते थर कही सारे एकलव्य केबे डाली भातर आयोजन करुछ हसी दे समान कथा को टाली दिए एकलव्य। चारि साथी मिलती निश्चय परंतु मन खोली किछि वाक्य विनिमय हो पारे किंतु कहीं एमती है समय बड़ बलवान यार एक समय चक घुरु थाए आग को नियति निष्ठुर निर्देश सभे स्थाणुबन आसंता दिन एक सकाळ एक दुर्घटनार दुख संवाद बहन करी आसीबो केही कल्पना करि नथिले। सहरर अनति दूर रे त्रिनाथंक मोटर जान दुर्घटनाग्रस्त होइथाए। दुई साथी एककालीन स्वर्गारोहण करती मात्र एक वर्षर कुनी बालक अवधूत को बेसहारा रूपे छाड़ी दे किंतु एकलव्यंक जीवन रे बंचिबार एक सहारा मिलिथिला। से अवधूत को कोले नहीं जाइथिले ताहारी भरोसा बाकी दिन काटिबे बोली स्थिर भी करिथिले। आज से 5 वर्षर हो गलानी आउ बाबा बाबा बोली डाकुछि। पाठक महल रे शीर्षक को नहीं एजाए संदेह सृष्टि होइथिबो निश्चय किछिटा सेमाने भाबंतु किछि मु कहि देउछि। चारि बंधु यथा 1 एकलव्य महापात्र 2 दीति महांती 3 त्रिनाथ नायक 4 चतुर्भुज साहू। एबे बुझले तो केमिति लागिला मो 1 2 3 4 आपणकर बहुमूल्य पाठक मतामत प्रतीक्षा रे। निर्मल नायक नागपुर। पड़ेगला समय बड़ बलवान आ समय को नहीं तत्सहित बंधु मानकर संपर्क को नहीं आपणकर ये जो समाज उपयोगी आ शिक्षणीय कविता निश्चित भाव में समस्त को या उपरे चिंता करिवार किछि समय निहाती देइथिबो। मु आगो को बढ़ी आपणकर गपर समीक्षा उपरे निश्चित भाव में आमर अरुण भाई किसी रखिबे कथा मु किंतु आ ऊपर किसी कथा न रखिकी मु परवर्ती गाल्पिकों पाखक जीवी अनुरोध रखी आजिर अतिथि तांकर निजर गल्प रखिबे जेहेतु सर्वप्रथमे गाल्पिक ही अतिथि ही गप रखी थांते किंतु से तांकर किसी गोटे फोन आसिला मु सेति पई टिके आगु को चल जाइतिले जा हो मु अनुरोध करिवे अरुण भाई को से तांकर गपटी रखिबे। ठीक अच्छे मु पढ़ुची गोटे गल्प। गल्पर शीर्षक गुंडुची। ठंडा पवन रे सकाळु सकाळु निदटा जोर धरथिला। पक्षी मानकर चीं चीं शब्द रे मालतीर निद भांगी गला। भारी राग लागुतला से चढ़ईको ऊपर किए तांकर गुरु के जाने फल सुंदर 2 अक्षर किंबा सप्तस्वर गोटे भल स्वर शिखई देइथिले गुरु दक्षिणा कौन कम हो जाउथला। से जा हो भारी विरक्त लागे सकाळु सकाळु केते सुंदर स्वप्न रे बुड़ी जाइथिला। सेठी भी थिला शीत सकाळर कुहुड़ी भरा रूप। फूल माने हसुथिले बगीचार प्रतिटी कोण रे उड़ुथिले प्रजापति गछ डाल रे पक्षी आउ मालिकाणी। हाँ से तो सते कि स्वर्गर परिटीए। सकाळु थरे बगीचा भितर बुली आसिले मला गछ भी जीवंत होबाकू चेष्टा करे। तांको हाथ छुई दियंती से निज संतान परी। जदिओ सब ठीक मने पड़ुनी किंतु बगीचा रे भरी रही फूल फलर संभार। समस्ते हसुचंती जेमिति। माली कहूला एठी सबु मंजी को माँ छुई दियंती सबु मंजी गछ हुए किए फूल दिए किए फल केही हतादर हुंती एठी।
नाना प्रजातिर प्रजापति घूरी घूरी सते जमिति खोजुथांती से इप्सित मनीषटीकू गछरे गछरे गछटीए मरीगले किंबा डालटीए भांगी गले भारी दुख हुए। डाक्तर निराश होई फेरे दिथिया तांको ससुर को माँ एठारे अपेक्षाकृत सुस्थ करे देइथिले। सेथिपई सेई बगीचा एई अंचल रे खूब चर्चित। गछपत्र को आपणार करिथिबा सुमी देवी पशुपक्षी तथा मनीष मानकर भी अति प्रिय। मिठा कथा कहती नथुबा हसी दियंती, खूब कम कहती। आज किंतु परिस्थिति अलगा। सेई चर्चित चेहरा पुणी हस को हरई बसीछि। खाली घर को बाहर को हेउछंती सुमी देवी। दीर्घ दिन सबु अभिज्ञता हार मानिछि। माली 2 दिन हब ता गाँ को जाइछि। तेणु निजे से मंजी गुड़ा को पोती देइथिले। आज तृतीय दिन। प्रतिदिन सकाळु देखंती तो किछि मंजी बाहर पड़िछि आउ किछिर चोपा। आज पुणी किछि परिवा मंजी को माटी रे पोती देई भीतर को आसी झरका देई देखिले किछि समय पाख नड़िया गछरु ओल्हेई आसी छोटिया गुंडुचिटिए सुमींकर आशारे पानी ढाली दी चलीछि। सबु मंजी को खोली चलीछि माटीरु। से बाहर को आसी गले नड़िया गछरे अधा जाई चढ़ी जाई सते कि हसी हसी कहूछि सेई कोमल स्पर्श जा प्रतिटी डाल पत्र फूल फल पाउछंती सेथिरे मोर ईर्षा हुए। बुझी पारिले बोधे। ठीक ना हसी दे घर भीतर को फेरी गले सुमित्रा ओरफ सुमी देवी। भाबुथिले जे जुग जुग धरी से 3 आंगुली रे चिन्ह बहन करि चालिछि सेई स्नेह रंकुणा नहबा केमिति। वर्तमान जाए निदुआ आखि आ मालती मनरु जाउ नथुला सेई शांत मंडलरु झरी आस्तुबा धारे हस। धन्यवाद। सुस्वागत आपण को पन्नलक्ष्मी महांती महोदय। समस्त कवि बंधु को मोर सारस्वत प्रणाम। मोर गप कान कुहा। माटीए संतान पाई केते दिए देवता सब बेले पूजु थाए। आ तांको पाई बापा माँ निज जीवन को मध्य अवहेला करथांती। सब सुख को निजर बलि देई संतानर सुख से माने पाइथांती। मात्र समाज रे एपरि पुओ झियो अछंती जो माने अन्यर कान कुहा कथारे तांकू पर कर देइथांती। एई जेमिति राधाश्याम बाबूଙ୍କ कथा। तांकर गोटिए पुओ और गोटिए झियो। सुखी परिवार। परिवार कहले स्त्री को नहीं 4 जन मनीष। छोट चाकरीटीए करी मध्य पुओ झियो को नहीं भल स्कूल ले पाठ पढ़ाई मनीष कले। झियो को बड़ करी भल बर पात्रटीए देखी विवाह देले। पुओ चाकरी करिया को शहर को चली गला। एथर घर को बहुटी आनिया पई भाबिले ओ घर को भल झीटीए देखी बहु करी आनिले। भाबिले स्त्री तांकर एथर टिके कामरू छुट्टी पाइबे। हेले तांको काम बढ़ी गला। बहुर बराद रे काम नहेले बहु घरे अशांति सृष्टि कला। बहुर गाली गुलज तांकू सहिबाकू पड़िला। पुओ घर को आसिले बहुर कान कुहा कथा माँ मते हैरान करूचंती खाइबाकू देउ नांती तम सह मु शहर को चली जीवी। हेले पुओ प्रकृत सत्य को न देखी स्त्री रो कान कुहा कथा को विश्वास करथिला। शेषरे बहु पुओ को नहीं शहर को चली गला। साई पड़िसार समस्ते टुपटाप हेले। राधाश्याम बाबू स्त्री एई चिंता रे आर पारिकी चली गले। पुओ बहु शुद्धिक्रिया सरिया पर शहर को चली गले। एबे घरे राधाश्याम बाबू एकुटिया रहिले। बाधिकी पड़िले। सेवा करिया को पाखरे केही नाही। रोग सज्जरे पड़ी सबुले स्त्री को कथा भाबुथिले। आ भाबुथिले जेउ बहु को तांको स्त्री झियोटीए भली सबुले देखुथिले तारी कान कुहा कथारे निज पुओ माँ को भी भूली पर करी देला। सतरे एई कान कुहा निज पाई अनेक घर भांगी रुजी चूना हो जाउछि। तेणु काहारी कान कुहा कथारे विश्वास न करिवा उचित मनीष पणिया। ओ कान कुहा कथार सत्यासत्य बुझी विचारी कार्य करिवा उचित। धन्यवाद। सुस्वागत देवी प्रसाद भाई। प्रणाम समस्त को। शुभुची मो कथा। आज्ञा 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 हो। आजिर ए गल्प आसर रे उपस्थित समस्त कवि कवयित्री एवं गाल्पी मानक मोर प्रणाम। मोर गल्पटीर नाम होउची बड़पण। दोनेई अजांक विराट फल बगीचा।
ଆମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ, କମଳା, କେନ୍ଦୁ, କୋଳି ଆଦି ଗଛର ଫଳର ମହକରେ ସେ ସାରା ମୂଲକୁ ମହକି ଯାଉଥାଏ। ଫଳ ବଗିଚାଟି ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ ଦନ୍ତା ହାତୀଟିଏ ଆସି ବଗିଚାରେ ପଶେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଫଳ ଖାଏ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗେ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ, ତା ପାଖକୁ ଯିବ ବା କିଏ ଏବଂ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବ ବା କିଏ? ସେଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ହାତୀଟି ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଏକ ବଡ଼ ଜାମୁ ଗଛ ତଳେ ଘୁମାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହୁଁ ମାଛିଟିଏ ଉଡ଼ି ଆସି ହାତୀ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ହାତୀର କୁଲା ପରି କାନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କାନ ଭିତରେ ଭୁଁ ଭୁଁ ଶବ୍ଦ କଲା। ହାତୀଟି ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ମାଛିଟି କାନ ଭିତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ହାତୀ ପୁଣି ଶୋଇଗଲା। ଏଥର ମାଛିଟି ଉଡ଼ି ଆସି ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ହାତୀ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କହିଲା, କିଏରେ ମୂର୍ଖ ତୁ, ଶୋଇଦେଉନୁ, ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ଦେବି, ଯମପୁରକୁ ଯିବୁ। ଏଥର ମାଛି ଶୁଣ୍ଢ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଓ ହାତୀ ଚାରିପଟେ ପୁଣି ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ହାତୀ ପୁଣି ଶୋଇଲା। ମାଛି ପୁଣି କାନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ହାତୀ ଅଥୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରାଗ ତାର ମଥାକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସେ। କିଏ ଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ହାତୀ କହିଲା, ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ତୋ ଦୁଷ୍ଟାମିର ଫଳ ଦେବି। ତୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଯଦି ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ଅଛି, ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସ ଓ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗ। ଏଥର ମାଛି କାନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା। ହାତୀ ଭାବିଲା, ମୋତେ ବୋଧେ ଡରି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପଳାଇଗଲା। ଏଥର ସ୍ଥିର ମନରେ ଶୋଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଛି ପୁଣି ଆସିଲା। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଭିତରେ ପଶିଲା। କେତେବେଳେ କାନ ଭିତରେ, କେତେବେଳେ ଶୁଣ୍ଢ ଭିତରେ ପଶି ହାତୀକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଲା। ହାତୀ ଯେତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡରାଇଲା, ମାଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ବିଚରା ହାତୀ କିଛି ନ କରିପାରି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଲା। ଭାବିଲା ଏହା ତା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାବିଲା ଏଠାକୁ ବୋଧେ ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ମାଛି ହାଜର ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ହାତୀ କାନରେ ନାକରେ ପଶି ଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଉନଥାଏ। ହାତୀର ଦମ୍ଭ ଓ ବଡ଼ପଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ହାତୀ ସେ ବଗିଚା ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରୁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ବଳବାନ ବି ବେଳେବେଳେ ନ୍ୟୁନ ଜୀବ ପାଖରେ ହାର ମାନିଥାଏ। ନିଜର ବଡ଼ପଣ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପଟି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଏସବୁ ପଢାଉଥାନ୍ତେ, ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଗପ ପଢିକି କିଛି ଶିଖି ପାରନ୍ତେ। ଆମେ ବି ଯୋଉ ନୀତିବାଣୀରେ ଶିଖୁଥିଲୁ ନା, ବୁଦ୍ଧିଂ ଯସ୍ୟଂ ବଳଂ ତସ୍ୟଂ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିସ୍ୟ କୃତ ବଳଂ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର। ଏଠି ଛୋଟ ବଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପଟି ପରିବାରରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସାଧୁବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଜଳାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଜିର ଅତିଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅରୁଣ କୁମାର ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଆଉ ମନ ଖୋଲା ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧର୍ମ ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରିବା ସେ ଦୁନିଆକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ତ ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ପରେ ପରେ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇଥାଏ ତାର ବି ତ ମାନେ ଇଏ ଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋ ପରିବାରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଆସର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। କାରଣ ବିନା ସହଯୋଗରେ ଆମ ପରିବାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଅପା ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ମତ ବି ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପରିବାରର କଥା,
କିଛି ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଜିର ଆଶାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋଉଲ କି କହିବିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, 2 ପଦ ଗାଇବି ଆଉ ମତେ ଗାଳି ଦେବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯୋଡି ହେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ସେଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି। ବୋଲ କି କହିବି ନୂଆ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା, ବୋଲ କି କହିବି ନୂଆ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା, ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ଚା ପିଅନ୍ତି ପଲଙ୍କେ ବସି, ମୁଁ ଟିକେ ମାଗିବାରୁ ହେଲେ ସେ ଗାରୁ ଗାରୁ କହିଲେ କହିଲେ ଯା ଯାରେ ଦିଅର ଟୋକା। ମ୍ୟାଡାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସହ। এই ଆକାଶୀୟ ସାରସ୍ୱତ ଆଭାସୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କୌଣସି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିଥାଏ। ପିଲାଟି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଉଠିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଆଗରୁ ତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି, ଏଥର ବି ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହିଁ ପାସ୍ କରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସି ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଡାକିଲେ। ପିଲାଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ତା ନାଁ ଡାକ ହେବ। ନାମ ଡକା ସରିବା ଉପରେ ପିଲାଟି ତଥାପି ପିଲାଟିର ନାଁ ଡକା ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ଲାଗିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଡ଼ା ନିୟମ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଉପରେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ବିତି ସାରିଲାଣି, ପିଲାଟିର ନାମ ଡକା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା କୁଆଡ଼େ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି? ସେ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଆଉ ତା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବ। ଏମିତି ଭାବନାର ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲା, ଗୁରୁ ହେ ଡକା ହେଲାନି ମୋ ନାଁ। ଶିକ୍ଷକ, ତୋର ନାଁ ନଥିଲେ ଡାକି ନଥାନ୍ତି କି, ତୋର ନାଁ ନଥିଲେ ଡାକି ନଥାନ୍ତି କି, ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ବସି ଯା। ପିଲାଟି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲା, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, କହୁଛି କରିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍। ମୋ ନିଜ ଉପରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, କହୁଛି କରିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍। ଶିକ୍ଷକ ରାୟ କଲେ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ହେଲା ଜୁରିମାନା, ବେଶୀ ନ କହି ଧୀରେ ବସ। ଜିଦ୍ କରି ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ ଜୁରିମାନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି 20 ଟଙ୍କା ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତଥାପି ପିଲାଟିର ସିଆଡ଼କୁ ନିଘା ନଥାଏ। ଝିଅ କହିଲେ, ଯେତେ ବଢ଼ାଇଲେ ଜୁରିମାନା ମୁହିଁ, ଜିଦ୍ ତୋର ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ କି ପାଇଁ? ପିଲାଟି ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ସରଳ ମନ କହୁଅଛି ପରା, ମୋ ସରଳ ମନ କହୁଅଛି ପରା, ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିଛି ମୁହିଁ। ଜୁରିମାନା ବଢ଼ି 50 ଟଙ୍କା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କିରାଣୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାନରେ ସତ କଥା ପିଲା ପାସ୍ କରିଛି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଆସି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କ୍ଷମା କର ହେ, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଛ ଜାଣ ହେ। ଭଲ ଚାଟ ପରା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୋଷ, ଭଲ ଚାଟ ପରା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୋଷ, ନ ଦେଖଇ କେବେ ମନେ ବହି ରୁଷ, ଆଉ ନ କହି ବସି ଯାଅ ବାବୁ, ରଖ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାନ ହେ, ପାସ୍ କରିଛ ଜାଣ ହେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପିଲାଟି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ପୁରୋପୁରି ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ରହିଥିବା ଦେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଠୋର ମନ ତରଳିଗଲା। ସେ ପିଲାଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କଲ୍ୟାଣକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭାରି ଖୁସି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ର ବାସିଲା ପରି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ତାହା ଆଜିଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି ନାଁ ରଖ। ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ଅବିଚଳ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ସେହି ପିଲାଟି ପରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଜନହିତ କାମରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଜନମଙ୍ଗଳ ସେ 2 ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ
ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଲ ତ ପିଲେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫଳ କେଡ଼େ ମଧୁରେ। ଗଳ୍ପଟି ସରିଲା, ମୋ କଥାଟି ଏତିକି, ଫଳଟି ଏତିକି। ତମ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ, ଭାଇନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପଟି ସତରେ। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଛି, ଏଇ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ବୋଧେ ସେଇ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଦି ରୂପ ଦିଆଗଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। गोटे ये अच्छी ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तू निज को एभली शक्तिशाली कर कि भगवान तते पचारिबे कि तोर कोन इच्छा अछि कह तू मते। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाईना, बहुत सुंदर शिक्षणीय गल्पटी आम परिवार गल्प आसर रे परसुथिबारु स्वागतम। जगन्नाथ आपन को चला पता एभली कुसुमित करंतु। चलंतु आगो को आगेबा ए गल्पर मालार। गल्पर शीर्षक बंधु। समस्त गुरुजन मानक मोर सारस्वत प्रणाम। गल्पटे पढ़िया प्रणति भौणी कही तरतर होकर कौन गुड़ाए बंधु विषय रांपी दीची। देखा जाऊ कौन लगे समस्त। मो गल्पर शीर्षक बंधु। निजर दुख जंत्रणा को परस्पर मध्य आदान प्रदान करने निमंते बंधु बा सांगटीए निहाती दरकार पड़ता। भगवान श्रीकृष्ण जी कि देवता मध्य महान, से बंधुत्वर महत्व रखा निमंते पांडव मान सांगरे बंधु हो जाइथिले। आज पुराण शास्त्र रे वर्णित बंधु श्रीकृष्ण सुदामा, सुग्रीव रामचंद्र, कृष्ण अर्जुन, जगन्नाथ महाप्रभु बंधु महांती, कर्ण आउ दुर्योधन, ए सबू आज आमर इतिहास रे विद्यमान होकर रही बंधु निमंते। बंधुटीर मन निर्मल स्वच्छ हृदय थिबा दरकार। ता मन भितरे मिछ आउ छलना, ता मन भितरे मिछ आउ छलना किंबा हिंसा ईर्षा न रहिबा न थिबा परी। अन्य पक्षरे देखिबा को गले कृषक मध्य आमर बंधु अटे। निज जीवन को जलांजलि दे आमको आहार जगाई थाए। पुणी वृक्ष मध्य आमर बंधु कहले अत्युक्ति हबनी। से मध्य निज जीवन को उत्सर्ग करी जनसेवारे तार सबकिछि समर्पण कर दे थाए। जणे बंधु अन्य जणे बंधु को हृदयर स्पंदन को अनुभव करि पारथबो जदि बंधु करिवा द्वारा जीवन सार्थक होई जिवो। आउ जदि बंधुटीए ता मन मध्य छंद कपट रखी सांग हेउथाए, पछपटे छुरी भूसिबा मनोभाव नहीं रही थाए, ताहले जीवन बर्बाद हो जाई पारे। मो पई बंधुत्वर अर्थ जहाँ अन्य पई बंधुत्वर अर्थ सेया होई न पारे। कारण समस्तଙ୍କ पाखरे बंधुत्वर संज्ञा अलगा अलगा। बंधु बंधु मध्य जेते मनमालिन्य हेले मध्य जेउ समयटी हस खुशी रे बीती जाई थाए, सेई स्वर्णिम मुहूर्त को भूलिबा कष्टकर हो जाई थाए। रक्त संपर्क ठारू मध्य अति निबिड़ बंधुत्वर संपर्क। तेणु एठारे किबा धनी किबा गरीब समस्ते समान मनोभाव नहीं बंधुता स्थापन करने दरकार। संसार रे छुंची होई रही दरकार, छुंची होई रहिबा दरकार, पहुंची होई नुहे। काहेकि ना छुंची ए दुई को एक कर दिए आ कईची एक को दुई कर दिए। अर्थात समस्तଙ୍କ सहित जोड़ी होई रहिबा दरकार। केबे संपर्क भांगिबा पई चेष्टा करिबा नहीं। काहेकि ना मित्रता एवं संपर्क सम्मानर नुहे, भावर भोकिला होई थाए। विशेष करी कहबा भोकिला होई रही थाए। बंधुर मन स्वच्छ दर्पण, बंधुर मन दर्पण भली स्वच्छ होगा आवश्यक। बंधुटीए पाखरे शस्त्र न थाई रक्षा करथाए, शास्त्र न पढ़ी शिक्षा दे थाए। दीपटीए न होई अंधार आलोकर पथ देखै थाए, फूल न होई मनर भाव को बास्ना रे महकाई दे थाए, और चुंबक न होई मध्य हृदय को आकर्षित कर दे थाए। तेणु मो मतरे बंधुत्वर मूल्य अति ऊर्ध्वरे। विशेष करी कहबा को गले बंधुटीए सुख दुख हस खुशी समय असमय एपरिकी बंची थिबा जाए शेष समय पर्यंत, अर्थात
ମଶାଣିକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଦେଲେ। ଆମ ପରିବାର ନାଁ ପରା ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର, ପୁଣି ଆପଣ କହିଲେ ବନ୍ଧୁତାର କଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏଇ ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁକୁ କାହିଁକି ଲୋଡ଼ିବା। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ବନ୍ଧୁତାର ଭାବ ଏମିତି ଥାଉ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ଏମିତି ଥାଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ମାନ ଏଇ ପରିବାରରେ ଏମିତି ପରସା ଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦ କରୁଥାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କବି, କବୟିତ୍ରୀ, ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦ୍ୱିପଦ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ, ହାତ ଗଣତି 5-10ଟା ଭିତରେ ହେବ, ଆମର ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବା ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଲେଖା ଆସିଲା। ତାକୁ କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେବଳ କବିମାନେ ହିଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ହାନି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୃକ୍ପାତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପ୍ରବୋଧନା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରବୋଧନା। ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ମନ, ନାହିଁ ବୋଲି ତୋର ଅଧିକ ଲେଖକ, ଲଭିଛୁ ମନେ କଷଣ। ଅଧିକ ଲେଖାରେ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମୋ କଥାକୁ ବୁଝ ଠିକ। ନଥିଲେ ପାଠକ ସବୁ ଅକାରଣ, ପଚାରି ତୁ ବୁଝି ଦେଖ। ଏକଥା ଭାବିଲେ ବଢ଼ିବ ସନ୍ତାପ, ପାଇବୁ ତୁ ମନେ ଦୁଃଖ। ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ଲେଖକ ଭାବୁକ, ସେ ଲାଗି ନ କର ଶୋକ। ପଢ଼ିବାଟା ସିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଲେଖିବା ବଡ଼ କଠିନ। ଭାବନା ରାଇଜୁ ନିର୍ଝର ଝରିଲେ, ଚଳଇ କଲମ ମୁନ। ସଂସାର ତ ବଡ଼ ବିଷମ ଜଞ୍ଜାଳ, ଭାବିବାକୁ କାହିଁ ବେଳ। ସମସ୍ତେ ଲେଖକ ସାଜିଲେ ସମାଜେ, ପାଠକ ହେବେ ବିରଳ। ଅଳପେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ ଯଶ, ଅଧିକରେ ଅଭିମାନ। ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ କର ଅବଧାନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ ମନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସତ୍ୟ କଥାଟି କାଗଜ କଲମରେ ଉତାରି ଦେଲେ। ଏ ପରା କଳି ଯୁଗ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ରହେ ପଛରେ, ମିଛ ରହିଥାଏ ଆଗ। ଏ ପରା କଳି ଯୁଗ, ଅଧର୍ମର ଏଠି ଜୟ ହୋଇଥାଏ, ଧର୍ମ କରିଥାଏ ଭୋଗ। ଏ ପରା କଳି ଯୁଗ। ପିଲା ପୁଅଟିଏ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା, ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସି ନ କହିଲେ ହେଲା। ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଆମ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଉଜ୍ଜଳ ହେଲା। ହେଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ବାପା ମାଙ୍କର ଓଲଟା ଭାଗ୍ୟ। ଏ ପରା କଳି ଯୁଗ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଲା, ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଅ ମଣିଷ ହେଲା। ଚାକିରି କରି ପୁଅ ବିଦେଶ ଗଲା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ମନରୁ ଭୁଲିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ଭାଇ ଏକରୁ ଅଧିକ, ସେ ଘରେ ବାପା ମା ହୋଇଲେ ଭାଗ। ଏ ପରା କଳି ଯୁଗ। ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଘଟି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଆଖି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଦୁଇ କାନ ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ସେସବୁରୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଅବୁଝା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ ସୁଯୋଗ। ଏ ପରା କଳି ଯୁଗ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସତ କହିବାଟା ହୋଇଥାଏ ପରା ମହାପାପ। ସତ କଥାଟିଏ କହିଦେଲି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ କେହି ନ କରିବେ ରାଗ। କ୍ଷମା କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଏତେ କଳି କାଳ, ଏତେ କଳି କାଳ ସବୁ ବିପରି ପଡିଚିରେ। ସତରେ ଏତେ କଳି କାଳ ସବୁ ବିପରୀତ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ବେଶୀ ମିଛ ଚାଲିଛି। ସତ କହିଲେ ପରେ ଲୋକମାନେ ଖାତାରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗାତରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ବଢି ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ,
ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ। ମୁଁ ମୋର ମିଛ କହିବି ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ କରିନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ, ଟିକେ ଡେରିରେ ହଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାପା, ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆମର ସଭାପତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ ମହୋଦୟା, ସେ ବି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ରୀତା ଆସିବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସବୁ ଲଗେଇକିରି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ଗପଟି ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଲୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କେତେବେଳେ ତାହା ଅଳ୍ପରେ ସମାପ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଘରେ ବିରାଟ ରୂପ, ଯାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅତୁଳନୀୟ। ସମାଜ ସ୍ରୋତକୁ କିଏ ବା ଅଟକାଇ ପାରିବ? କ୍ଷତି ତ ଈଶ୍ୱର ଭରଣା କରିଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ମୃତି ମନ ତଳେ ଅଭୁଲା ରହି ଚେତନକୁ ଭସାଇ ନିଏ ଲୁହର ସାଗରରେ। ସେଇଥିରୁ ସେ ଖୋଜି ପାଏ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯେତେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା। ସାଉଁଟି ଚାଲେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସମ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଧନ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି। ମିତାଲି ସିଂ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବାହାନଗର ଜୁନ୍ 2, ଅତୀତର ସେହି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ତା ଜୀବନର ମୋଡ଼କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଓଃ, କି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ନଥିଲା ସତରେ 2023 ମସିହାର ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସମୟ। ବିକଟାଳ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାଲବାହୀ ରେଳ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବଗି। ତା ଭିତରୁ ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନର ବିକଳ ସ୍ୱର। କାହା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ତ, କାହାର ଅବୟବ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଭୂପତିତ। କାହା ଶରୀର ହୋଇଯାଇଛି ମେଞ୍ଚାଟିଏ, କିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛି କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ମିତାଲିର ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠୁଛି ସେହି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ବି ଥିଲା ସେଦିନର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଚେତନା ହରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲା ନିଜ ଆଖିରେ, ଆଉ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିଥିଲା। ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା, ଦେଖିଲା ପାଖରେ ବସିଥିବା 29-30 ବର୍ଷର ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ତାର କଥା କୁହା ଚାହାଣୀ ଦେଖି ସେ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଇଙ୍ଗିତରେ। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ଅଛପା ରହିବ ନାହିଁ, ଏତିକି ମାତ୍ର କାନରେ ବାଜିଥିଲା। ଆଜି ସେ ମିତାଲି ସିଂରୁ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀମତୀ ବିପ୍ଳବ ମିତାଲି ଭଞ୍ଜ, ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିପ୍ଳବ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଜଣେ ନାରୀର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି ବିପ୍ଳବଙ୍କ ଠାରୁ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କାଳ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବାର ଦୁଃଖକୁ ସେ କେବେ ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ପାସୋରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ସିଂ ଆଉ ପ୍ରୀତି ସିଂଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ରହୁଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ଯାଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ କଲେଜରୁ ତାର ଲଗେଜ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ମିତାଲି MSc ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସି ବାପା ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ଗତି ଯେ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାହା ସେ କିପରି ବା ଅନୁମାନ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲା, ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇବ ବା କେଉଁଠୁ? ବିପ୍ଳବ ତା ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏତେ ଭଲ ଯେ ତାର ବ୍ୟବହାର, ରୂପ ଓ ଗୁଣର ପରିଚୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ବୋହୂ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବିପ୍ଳବଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ସେ ପାଇଛି ସତ ନିଜ ବାପା ମା, ସମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଧନ ଯଶ ମାନ ସବୁ କିଛି, ମାତ୍ର ଜନ୍ମଦାତା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଲିବା କଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? କେବଳ ଆଖିର ଲୁହରେ ସେ ଦେଖିପାରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ମନ ମାନସରେ କେବଳ ଧୋଇ ଦିଏ ତାଙ୍କର ଚାରିଚରଣକୁ। ଆଖି ମୁଦି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ସବୁଦିନ। ଗପଟି ସମାପ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଖିକୁ ଲୁହ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ଅଳି କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ରୀତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା କଲ। ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ। ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଯେ ହସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବି ଫିକା ପଡେ। ଯିଏ କୁହନ୍ତି ମତେ ହସି ଆସେନି, ଯେ ଭାବରେ ଭଜନ ଗାଇଦେଲେ ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓହୋ ମୋ ଝିଅ ଟା ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଣତି ଅପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିବି।
बहुत बहुत धन्यवाद। मोर गल्पर शीर्षक जेजेଙ୍କ परिवेश। ବୋହୁର କଡ଼ା ତାଗିଦ ପୁଣି ମୁହଁ ଝିଞ୍ଜରା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି 82 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଜେଜେଙ୍କ ପରିବେଶ। ବୋହୁର କଡ଼ା ତାଗିଦ ପୁଣି ମୁହଁ ଝିଞ୍ଜରା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି 82 ବର୍ଷର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସଫେଇ ଦେଲେ ତ ବୋହୂ ଶୁଣିବା କି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପଙ୍ଖାଟି ଚଲେଇ ଦେଇ ଦେହରୁ ପାଇଜାମା ଗଞ୍ଜି ଖୋଲି ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବୋହୂକୁ ମାଗିବାକୁ, ହେଲେ ରଣଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ତଥା ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ନୀରବରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଝାଳ କମିଗଲେ ନିଜେ ଆଣି ପାଣି ପିଇବେ ଭାବିଲେ। ଘରଠାରୁ ବଜାର 6 କିଲୋମିଟର। ପ୍ରତିଦିନ ତଟକା ପନିପରିବା ସହ କଳମ ଶାଗ ସଜନା ଶାଗ ବୋହୂର ବରାଦିଆ କାମ। ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ସବୁଥିରେ ବି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ବଜାର ଯାଇ ଏଇ ସଉଦା ଟିକକ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସଉଦା କରିବା ତାଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ସଉଦାପତ୍ରର ହିସାବ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଉଙ୍କୁ। ଆଜି ହିସାବରେ 10 ଟଙ୍କା କମ୍ ହେବା। କିଛି ଦିନ ହେଲା 10-20 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବୋହୂର ପାଟି ସାଣ ଦିଆ ଦା କଟୁରୀ ଭଳି ସାଏଁ ସାଏଁ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ନୀରବ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ଯାଦୁଗର ଥିବା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ 82 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ 10,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଟିପିଣ୍ଡୁଳାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ସମାଜ ଆଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯାଦୁଗରଟିର ବି ଆଜି ନିଜ ପରିଚୟ ହଜିଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ହତବାକ ହେଉଥିବା ଶହ ଶହ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ଶିଳ୍ପୀଟି ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଝଡ଼ର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାଲ ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇଲେ ଯାହା, ଏ ବୋହୂ ପାଖରେ କିଛି କଥା ରଖିବା ସେଇଆ। ନୀରବ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ମନେକରି ଉଠିଲେ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ନାତୁଣୀ ତା ପଢ଼ା ଘରୁ ଆସି ଜେଜେ ହାତକୁ ବୋତଲଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। କେମିତି କେଜାଣି ଜାଣିଲା। ଜେଜେ ନାତୁଣୀଟିକୁ ଅନେଇଲେ ଆଉ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ପିଇଦେଇ ବାଡ଼ି ଆରପଟ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପଛେ ପଛେ ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ। ଏକାକୀ ଜେଜେଙ୍କୁ ପାଇ ନାତୁଣୀ ନିଜ ମାଆର ବିରକ୍ତ ମନୋଭାବ କଥା ପଚାରିଲା। ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ବାଣୀରେ କହିଲେ ଜେଜେ, ମା, ଫାଙ୍କା ମାଠିଆର ଶବଦ ବେଶୀ। ସ୍ରଷ୍ଟା କେବେ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାହାର ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେନି। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ହେଲେ କହିବା ଲୋକ ବଡ଼ ନୁହେଁରେ ମା, ସହିବା ଲୋକ ହିଁ ବଡ଼। ସଜ୍ଜନ କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମହତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏସବୁର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏନି। ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ନାତୁଣୀ କିଛି ନ ବୁଝି ଜେଜେଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ବାଣୀ ଶୁଣି କେବଳ କହିଲା, ଜେଜେ ତୁମେ ତ ସବୁଠାରୁ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନା ମା ଏତେ ଗାଳି ଦେଲେ ତଥାପି ତୁମେ କେମିତି ନୀରବ? ହେଲେ ଜେଜେ ତୁମେ ତ ନିଜେ ପେନସନ ପାଉଛ, ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ମା ଗେରେ ଗେରେ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? ପୁଣି ଆଜି ଭୋର 6ରୁ ଯାଇ 10 ବେଳକୁ ଫେରିଲ, କ'ଣ କରୁଥିଲ କି ଜେଜେ? ଜେଜେ କହିଲେ, ମା ଲୋ, ମୁଁ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ ମିଶି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପ୍ରତିଦିନ ହଣାହଣି କରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁ, ପାଣି ଦେଉ। ଦେଖୁନୁ, ଓ ହେଇ ଦେଖ, ସେଠାରେ କେତେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଆମ୍ବ, ଜାମୁ ଭଳି କେତେ ଗଛରେ ଭରପୁର ସେ ଜାଗା। ଜାଣିଛୁ, ଅନେକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ସେଇ ଗଛମାନଙ୍କ ମେଳରେ କିଛି ସମୟ କଟିଗଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବାର ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ଭଳି କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗଛ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ସେସବୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ଲଗେଇଛୁ। ସେଇ କାମ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ତୋ ମା ଦେଇଥିବା ପଇସାରୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇକି ଏବେ ହେଇ ଆସିଲି। ସମୟ ଅଧିକ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଏସବୁର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ମୋ ସହ ତୁ ସେଟାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପରିବେଶ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ। ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ମଣିଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅମ୍ଳଜାନ ବୃକ୍ଷରୁ ପାଇପାରୁଛି। କାଲି ହୁଏତ ମୁଁ ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବୁ, ଆଉ କହିବୁ, ଜେଜେ ମୁଁ ବି ତୁମ ଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବି,
आ परिवेश समस्तଙ୍କର उपकार करिबी बुझिलु जेजेଙ୍କ परिवेशटी निश्चित भाव में सबुबले बुलीजिबु माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जेजे नातींकर गल्पटी बहुत शिक्षणीय थिला। आग गछ आउ सब पछ ए गछ बंचेइबा कथाटी बहुत सुंदर शिक्षणीय थिला। आउ सहीबा कथाटा जो कहि शिखेले आपण जे सहे से बहुत महान जे न सहे से नाश हुए। तेणु बहुत सुंदर भाबरे आपण बुझेई देले। चलंतु ना समस्ते गोटे गोटे गछ लगेइबा आउ आम परिवेश को सुंदर करिबा। जेजेंक परिवेश परी सब परिवेश भी हसी उठिबो। अपांक गप परी समस्तंक गपरे एमती प्रकृतिर मल्लीर महमह हो कि मधुमालतीर महमह हो बासी उठू। आपनक सुंदर गल्प पाई बहुत सारा साधुवाद। गल्परे सामाजिक वार्ता निश्चय भाव में अच्छी से आपन को आहरी साधुवाद देवी कारण बिना वार्तार गल्पटी केवल गल्प ही जाए आमको प्रेरणा दे पारेनी। तो कौन देखला बेलू को काली देखी गल्प आसर आज कौन देखला बेलू कविता आसर बोले अरे गल्पटे लिखिदेली कविताटे भी लिखिदेली। आज गल्प मोर गल्प तो आसेनी भाभी भाभी कौन लिखी लिखिली कलमटीए मु काम मोर लिखिबा आगरू लेखनी साहाଯ୍ୟରେ ता पूर्वरु पत्र उपरे खड़िकार मुन तापरे काठी कलम तापरे काली बसी फाउंटेन पेन एबे किंतु ताहा रूपांतरित होइछि डॉट पेन रे। ता कथा छाड़ आउरी उन्नत एबे प्रिंटर ता मध्य मध्य सेही काली बसी लेखा जाउछि। बसी बसी व्यस्त हो गले किंबा व्यस्त बहुलता जीवनचर्या रे अतिष्ठ हेले मन हुए दुई पद लेखि देबा पई। लेखिदेले मन को मध्य शांति मिले खुशी लगे। क्लांत शरीर को बिछणा रे पकाई देई दुई पद लेखिदेले से ईश्वर हुंतु कि चोर हेउ कलम जेउ आड़ को चलिला। जेउ कलम मुन रे दुई धाड़ी लेखिदेले चोर खसी जाए और साधु मध्य फांसी पाई जाए। एड़िकी टिके कलम से चाहिए पृथ्वी को उल्टपाल्ट कर दिए। खोजी बसी भाविली कौन लिखिबी लेखु लेखु कलम कहला एते गप गीत तो लिखुछु मो कथा टिके लेख। मु भाविली सत्य तो गंगा निकटे जेते जन अति परचे अपमान सबुदिने तो सहित साक्षात हेले मध्य एबे भी मु तो कथा भाविनी। आज भाविली ए मनीषर तू केते उपकारी एई कथा भाभी भाभी बिछणा रे सोई गली। स्वप्न देखिली दांडरे ठिया होई जने डाक पकाइछि मा मा दरजा खोल मते बाबू पठाइछंती। स्वप्न रे कबाट खोली देखे तो विभिन्न रंग बेरंगर स्केच पेन धरी जने ठिया होइछंती। तांको हातरु सेगुड़िक नहीं जाई गोटे मूर्ति आंकी देली। सबु जाक रंग लगाई से मूर्तिटी झटकी उठला। आवेग भरा नयन रे से मूर्ति की देखी आत्मविभोर होई गली। मने मने भाविली स्रष्टा आमको एमिति खाली पेंसिल रे आंकी छाड़ी देइछि। आमे जदि ता देहरे विभिन्न प्रकार रंग देबा सुंदर करी निजको सजाइबा तेबे समस्ते आमको आग्रह करिवे। आमे जदि रंग देबारे शैली को जानि न परिबा तेबे मूर्ति सुंदर हेबो किपरि। ए पृथ्वी रे सबु जिनिस पड़िछि आमको केवल ताको सजाइबा दरकार। गढ़ी जानिले देश सुंदर निजको ठीक रे गढ़िले तो अन्य को गढ़िबारे साहाय्य करिबा। सपन भांगिला उठी करी भाविली सबु एही कलमर करामती। जय जगन्नाथ। मो गप केमती हेछि कुह। आपण कलम र कथा कहि देले बहुत सुंदर भाबरे कलम र चित्र आंकी देले। हाँ दिन थिला कोडे परर कलम रे लेखुतिले तापरे काठ कलम एमती हे कि कलम र केते रूप बदलुची। आपण बहुत सुंदर भाबरे कलम र चित्र आंकी देथिबारु नियारा कहानी पाए आपण को बहुत बहुत साधुवाद देवी। सतरे कहानी सब बेले भिन्न भिन्न कथा कुहे आ केबे हसाए केबे कंदाए केबे आखिरे लुह दिए केतेले। आज सुमन रा हेतु आछि आजिकाली ताको किछि करबा को बेळ होउनी। एपटे चाकरी सेपटे स्त्री आ छुआंक कथा देखु देखु ताको समय अंटुनी निज पई टिके समय मिलुनी। आज कहीं बापांक कथा बहुत मने पड़ुची मनटा खाली गोले घंटी होची। से गाँव को टिकेट काटिले डिसेम्बर मास टिके टिके ठंडा अछि पागरे टिके टिके ठंडा अछि पागरे चारि बारिपदारे आउ टिके बेसी ठंडा थिला। जा हो से गाँ को पहुंचला बेले दीपर हेलानी। गाँ पिला राजू तांकर भेट हो गला। से कहला नन्ना आपण केतेबेले आसिले
ମୋ ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଫଳ ବ୍ୟାଗଟା ସେ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ବାପା 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 ଡାକି ତରତରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବାପା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋରରେ ହେଇଛି। ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ବାଇଆ ହଠାତ୍ ଏଠି କେମିତି? ମୋ ମନଟା ଅସ୍ଥିର ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି। ବାପା କହିଲେ ହୁଣ୍ଡାଟା ଦେହ ଅଛି। ବାପା କହିଲେ ହୁଣ୍ଡାଟା ଦେହ ଅଛି ତ ରୋଗ ଅଛି, ତା ବୋଲି କଣ ତୁ ସବୁ କାମ ଛାଡି ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବୁ? ତାପରେ ସେ ଚାକର ଟୋକାକୁ କହିଲେ, ଯା ସନିଆ ପୁଅ ଆସିଛି, ସେ ଗଡିଆରୁ ପୋହଳି ମାଛ ନେଇ ରାଇ କରିଦେ, ସେ ଭଲ ପାଏ। ଏହି ବାପାଙ୍କ କଥା। ସେ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ମୋ କଥା ଆଗ ଚିନ୍ତା କଲେ। ମୁଁ ଖାଇଲି, ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଫଳ କାଟି ଔଷଧ ଦେଲି। ମୁଁ ଜିଦ୍ କରି ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ସହ ସହରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରିବି। ବୋଉ ଗଲା ପରେ ବାପା ମତେ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଆଗ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ, ପର କଥା ପରକୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଅନୁଗଳ୍ପ ବାପା।